वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्रथम तो समस्त को जो मैंने मोर सब्सक्राइबर अच्छा जो मैंने आगे सब्सक्राइबर हेबे एंड जो मैंने मो वीडियो देखुंट मो चैनल तरफ एंड माय मो एंटायर फैमिली तरफ समस्त को रजर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। रज कथा कहले खास कर ओडिया झील मैंने बहुत खुशी हुआ। सो आज भी से खुशी अच्छी जेहेतु ये झील मान पर्व तो झील मैंने बहुत खुशी हे एंड मु भी खुशी अच्छी। आज मु एक्सट्रा खुशी अच्छी बिकज आज मो मामा सागर के कौटे बुलाक जाएनी एमती बास पर्वपर्वाणी के बुलवा जाएनी एंड आज फास्ट टाइम जाऊँगी पहली रज एंड मो भौणीर आज मो भौणीर बहुत आगुरी इच्छा थिला कि धाकुले जावाक देन मामा कहला कि ठीक अच्छे सी यदि धाकुले कौच तो आम रज को जा बुलदे आसवा तो आम भाविलु ठीक अच्छे एमती भी रजरे बुलाबुली हो रजर मजा भी नहीं से आम ए बाहर एंड मुझे रेडी है रेडी हेबी धाकुले पीठ जावाई। तो आपण मैंने भी वीडियो स्किप करेंगे पूरा एंड जाए देखिए। आज मोर पहली रज स्टार्ट हम माँ हाथ रंधा पुर दिया चकुली पिठारू आमर पोड़पिठा हो पारनी गैस रे तो जमा भलसे हो पारनी तापर सेटा पोड़पिठा आटा पोड़े चुली रे ही बहुत भल लगे। सो माँ हाथ रंधा पुर दिया चकुली पिठा खाइबा एंड बुली बाहर। शी इज माय मदर। आई एम रेडी फाइनल केमती देखा मत कमेंट रे जनइबे। एमती बहुत जोर गुड़गुड़ी होची से मुझे भी लगेनी देखूँ केवल बिंदी एंड लिपस्टिक जोटा कि सबू गर्ल्स निहाती दरकार आ बिंदीटा मोर निहाती दरकार आ बहुत जोर गुड़गुड़ी होची से मो चुटी बास भिड़ जमी ये कर मो चुटी बांधिदेवी। आउ कथा रहा मोर बाहर बहुत लेट हो गला से जन अलरेडी रापिड बुक होता आ रापिड भी केत आसला 15 मिनट है आसला से तले वेट कर आम बाहर आमर यात्रा आरंभ होगा माँ धाकुले पीठ प्रताप नगरी। सो चलो जा एबे आसी आम पहुँच गलु धाकुले पीठ जो लिखाई तोरण माँ धाकुले पीठ प्रताप नगरी आर भितर को गले माँ धाकुले पीठटा। सो चलो भितर को जा चली चली जावाक पड़ो। ये जो छोट मंदिर आपण मैंने देखुं यहाँ हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर तार अल्प दूर से धाकुले पीठ ये दीज आगे चलते मुझे पछरे भिड कर चलती। फाइनाली आम आसी माँ धाकुले पीठ में पहुँच गलु। ये हूँ बड़ मूर्ति माँ को स्थापन हो तले लिखाई माँ धाकुले यहाँ गाँ स्टार्टिंग रू मंदिरटा देन सेपट को गाँ एपट भी बहुत गाँ अच्छी। तो डेरी नक चलो जा भितर को। सेमिदी पिंधुची को पुरोची नमस्ते। आमर आसवा बहुत लेट हो गला मंदिर बंद हो जाइए जदि थिबा अवस्था मंदिर खोले भीतर देखदेवी। एबे आसी आम पहुँच गलु जो दोली सब लगी दोली खेलवाई बिकज रज पर्व बिना दोलीर मजा ही नहीं।
ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଦୋଳି ଲଗାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଦୋଳିର ମଜା ନିଅନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ବହୁତ ସିରିଏଲ୍, ବହୁତ ମୁଭି, ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଏମିତିକି ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ସାଥିରେ, ତାର ଆଜି କିଛି ସର୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ପୁରା ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ସୋ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲ ଆମେ ବି ଟିକେ ଏଇକା ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା। ହେଇ ମୁଁ ବସିଗଲି ବି, ରଜ ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି ମୋର। ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ ଆପଣ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମାମା ଏଠି ବସିଛି। ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ଆରମ୍ଭ ହବ। ହଁ ଫଗୁଣ ମାସ ଜାଣିଗଲା, ଫଗୁଣ ପୁନେଇ ଜାଣିଗଲା, ତାପରେ ଚୈତି ପୁନେଇ ଧରିଲା ପଡ଼ିବ। ଚୈତି ପୁନେଇ ଦିନ ବାଣ ଫୁଟିବ, ସେଦିନ ପୂଜାବଳି ହେବ ରାମ ଗତିରେ। ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ଲୋକରେ 6 ରାତି ନାଚ ହେବ ଏଠି, ଗାମଠା ବାଟି ଗୋଟେ 2ଟା ବାଟି। ପାଖ ଆଖ ଯାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ରହିବେ ନା, ଆମେ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଉଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ହେଉଛି, ରାତି ସାରା ଏଠିକାର ହେଉଛି, ଜଣେ ସକାଳୁ ଲୋକ, ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ, ସେ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଆଉ ମାଆ ବସି ଶୁଣୁଛି। ସେଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଟିକେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ କରୁଛି ଆଉ। ଏଇ ଗୁଣି ନା ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରଟା ଏଇଠି ନା? କଥାରେ ଅଛି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହେଇଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଆମର ବି ସେଇ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହେଲା। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଛି, ୟାକୁ କହନ୍ତି ମାନସିକ ଘଣ୍ଟି। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ବି ଯାହା ୱିଶ୍ କରେ ପୁରା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠିକାର ଯାହା ମହିମା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଏଇଠି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଆରି ଭିତରେ ମିଳିବ, ଦୀପ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଣ୍ଟି, ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମାନସିକ ଘଣ୍ଟି କହନ୍ତି। ପୁରା ମାଆଙ୍କ ଚାରିପଟ ଯାକ ଘଣ୍ଟି ଲଗାହେଇଛି, ଆଉ ଏସବୁ ହେଉଛି ମାନସିକ ଘଣ୍ଟି। ଏଠି ଲୋକ କଥା ବି ଅଛି କି ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ଯିଏ ବି ଯାହା ମାଗିଛି ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଣ୍ଟି, ବହୁତ ଭଲସେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ନମସ୍କାର ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘରକୁ ଯାଇକି ବାଟରେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି କ'ଣ କାମ ଥିବ ଦେଖିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଡାକିଲେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ।